ओम नमः शिवाय हर हर महादेव केमती अच्छे आपण मैंने आशा कर बहुत भलरे थिबे। तो आज रिडिंग टी आपण मानक पई नै आछि एवं एही रिडिंग रे अछि कि आपणकर भल समय केबे आसुची, आपणकर बहुत भल समय केबे आसी, आपणकर भल समय केबे चलची। दुईटी चित्र अछि, आपनको बस गोटे चित्र बाछिबार अछि एवं आमे उत्तर जानिबा। चलंतु गोटे चित्र को मनरु बाछंतु एवं रिडिंग टी आरंभ करिबा। नमस्कार, आपण जदि प्रथम चित्रटी बाछिथिले तो आपणकर भल समय केबे आसुची सेई जिनसटी देखिबा। प्रथमे तो एठी मते लागुची आपणकर जो समय चलची बा आपणकर जो डिफिकल्ट समय बा जो खराब समय आपणकर चलची से समयटा ऑनेस्टली कहया पई गले एमिति गोटे सिचुएशन बा एमिति गोटे समय आपणकर चलची जो समय रे आपण बहुत अधिक प्रेशर मेंटल प्रेशर रे अछंती, बहुत आपण चिंता करंती, बहुत आपण टेंशन हुअंती कि कौन मो जीवन में हम बा कौन आगु को हवा को जाउछि। तो से आपण बहुत चिंतित, बहुत टेंस्ड, बहुत चिंतार आपण बहुत समय आपण एभली चिंतार रोचंती। आपणकर प्रॉब्लम किछि एमिति थिबो जो पोजीशन ने आपण अछंती आइदर आपन को सही पोजीशन में बहुत हैरान कर जाउछि। किछि लोक एमती अछंती जे आपन को बहुत हैरान करूछंती बा जो माने आपन को एक्चुअली बहुत मेंटल स्ट्रेस दउछंती, किंबा आपण एमिति एक सिचुएशन ने एमिति एक परिस्थिति रे अछंती जो परिस्थिति रे जो कुआ जाय ना कि आपण बड़ बोली आपण को ऊपर बहुत अधिक प्रेशर पडुची, किंबा आपण बड़ बोली आपण को बहुत किछि डिसीजन नबा को पडुची। लाइफ रे एमिति भी आपणकर सिचुएशन आसीची जोठी आपण गोटे परिस्थिति रो बाहरुचंती आउ गोटे परिस्थिति रो एमिति बाहरुचंती जेमती कहि परिबे कि माने आपण केबे भाबी नथिले आपण एमिति परिस्थिति रे पड़िबे एवं सेही परिस्थिति रो आपण बाहरिया को चेष्टा करचंती। किछि लोकन को बहुत धोखा खाइचंती, एमिति किछि लोक आपणको आखपाखरे अछंती, आपणको चारिपटरे अछंती जो माने आपणको अननेसेसरी बहुत धोखा देइचंती कि अननेसेसरी बहुत याडू साडू कथा से आपणको कहिचंती बा अननेसेसरी आपणको बहुत हैरान करचंती। तो से कोट ना कोटी लागुची कि आपण जीवन में बहुत हैरान हो सारे, आपण जीवन में बहुत टेंस्ड हो सारे, बहुत परेशान हो सारे, कोट ना कोटी आपण माने भगवान को पाखरे बहुत मुंड पिटी सारे कि यही भाया मोर जीवन दरकार नथला बा एई सिचुएशन नु केबे बाहर करबी। सेठी पाई स्पेशली आजिकार रिडिंग कि केबे आपनको भल समय आसुची, केबे आपनको सहित किछि बहुत भल हेबा पई जाउची। देखंतु आपनको जीवन में प्रथमे तो मु कहबी कि गोटे एमिति समय आसीबो जोटी आपण दृढ़ हेकि बसिबे। दृढ़ हेकि बसिबे माने एमिति किछि परिस्थिति रो आपण बाहरिबे जोटी आपनको बहुत कोनोसी जॉब हैला कोनोसी काम हैला बहुत इनसिक्योर आपनको लागुतला, आपनको एमिति लागुतला कि काली हेताय पारे जॉब रहिबनी, मु ए काम करि परिबिनी, कोन करिवि, तो एमिति इनसिक्योरिटी आपनको मन रे बहुत थिला। तो सेही सबु सिचुएशन ने आपण दृढ़ हेकि बसिबे। भगवान आपको कोठी ना कोठी एमिति परिस्थिति रे पकेया पई जाउचंती बा भगवान आपणकर एमिति एक परिस्थिति आनिबे जोठी आपणको जागारू केही भी आपणको बाहर करि परिबे नाही। ता छडा आपणकर भल समय एमिति भी आसीबो, आपण घरे बसथिबे फोन द्वारा कोनोसी गुड न्यूज आसी कि आपणको पाखरे पहुंचबो, आपणको किए गोटे को गुड न्यूज दबो जो न्यूज़टा शुणिया पई आपण बहुत दिन हेलाणी ईगरली वेट करथिले। तो सेही टाइप रो गोटे गुड न्यूज आपणको पाखरे आसी पहुंचबो, आपण शुणिबे, आपण बहुत खुशी हेबे। तो आपणको लाइफ रे एमिति मते सिचुएशन एमिति मते परिस्थिति आसी पारे, एमिति मते आपण सहित हब्बो मध्य। ठीक अछि, नेक्स्ट गोटे लागुची कि आपण को गोटे कोनोसी गोटे बहुत भल पोजीशन किबा कोनोसी भल काम ऑफर हबा पई जाउची, कहते ना कौन भल पोजीशन किंबा कौन भल काम माने समय जे पर्यंत आपणकर ठीक न आसी से पर्यंत आपण को सेमती किछि मिलबनी जोटा आपणकर एक्सपेक्टेशंस पूरा हाई थिबो। आपण भाबुथुबे आपणक पाखरे आशा थिबो किंतु आपण को से जिंस मिलु नथबो जे पर्यंत आपणक समय भल न आसी। सेठी पई कोआ जाउची आपणकर भल समय आसुची एवं धीरे धीरे आपणकर आहुरी भल समय आसीबो। जो परिस्थिति रे अछंती, जो परिस्थिति रे दिन काटुचंती, बहुत भल समय आपणकर आगु को आसुची, बहुत भल सिचुएशन आगु को आपणकर आसुची बा भगवान आपणक पई बहुत भल समय पठौचंती मध्य।
तापर जदि मुझे कहबी कौनसी गोटे पुराणा बंधु बा कौनसी गोटे एमिति बंधु आपण को मिलिबो जो बंधु आपणकर पिलादिनर सांग माने एमती पुराणा लोक लाइफ रे किछि एमती पुराणा लोक थांती ना जे सडन देखाई जाती बा सडन मिली जाती तो एमती जड़े आपण को किए निश्चित मिलिबो जे आपण को कौनसी गुड न्यूज दब बा आपणकर आशा पूरण करिवो देखंतु आपणकर जो कहते ना बहुत एफर्ट सेपर्ट होउचंती बहुत स्टेबिलिटी नाही तो आगामी एप्रिल मास भितर देखिबे आपणकर एई सब काम बहुत भलरे हेइतिबो ठीक अच्छे माने मोस्टली एप्रिल भितर मैक्सिमम आपणकर जतिकि भी काम अटकी अच्छी बा जतिकि भी काम होउनी मोस्टली आपण देखिबे एप्रिल मास भितर आपणक काम प्रॉपर हवा आरंभ करिवो ठीक अच्छे नेक्स्ट जिनस एठी मते लागुची गोटे बहुत बड़ा जिनस आपणक विषय लागुची कि दूर जगह को जदि आपण स्नेहर सहित यात्रा करछन्ते आपणको सपोज कोनोसी जिनस दरकार आ आपण बहुत डाउन टू अर्थ रोचंती बहुत भलरे काहाको किछि गोटे कहउचंती आपणकर से काम हो जिवो बेले बेले कौन हुए ना किछि किछि जगह रे ना नरम हवा को पड़े जदि आपण रियली सपोर्टिवली नरम है कि कौन से काम कोठी जाई करैबा को चेष्टा करूचंती से काम आपणकर 100% सक्सेसफुल हम से काम आपणकर 100% हम एवं नेक्स्ट जिनस एठी मते लागुची कि कौन से संपर्क बा कौन से लोकठू जिते आपन को लगुच ये मत सम्मान मिलूनी से जगार आपण को टिके दूरे की रहा भल सी आपण को घर लोक हूँ कि बाहर लोक हूँ देखु यहाँ आपन को लगिपारे कि ये कथार बेसी तो मूल्य ना किंतु ये कथार मूल्य अच्छी आपण को जब कौटी भी लाइफ रे लगुच कि मत ये जगार सम्मान मिलूनी तो तुरंत से जगार ओहरिबा तुरंत से जगार जावाक चेष्टा करूँ कारण मु देखि पारुची से जगह आपण को आगामी किछि दिन भितर आहुरी बेसम्मान करा जिवो तो सेति से जगह आपण को नुहे से जगह छाड़ी की जीवाकू आपण जदि तुरंत चेष्टा करूछंती ताहले आपण को ही परिस्थिति गुड़िक बहुत भल हम एवं ता सहित मत लगुच कि आगामी किछि दिन भितर जमती कि फेब्रुआरी मास बहुत जल्दी सरिया जाउची तो मार्च आरंभ रू मार्च स्टार्टिंग रू आपणक लाइफ रे किछि ना किछि एमती घटिबो नुआ स्टार्ट नुआ बिगिनिंग आपणक जीवन में निश्चित भाव हम जोटा आपन को बहुत जो कहते ना कि बहुत आपन को गोटे दब हिम्मत दब देखो ये मो व्हाट्सएप नंबर अच्छी जदि आपण पाखे कौन डाउट अच्छी किसी कथा जाना को चाहूँगी पचारिया को चाहूँगी आपड़ मत बेझिझक बेशक आपड़ मत मेसेज करें ठीक अच्छे आप मत पचारि पारे तो निश्चित भाव मु ऑलवेज अवेलेबल मो व्हाट्सएप नंबर आप मत कांटेक्ट करें ठीक अच्छे एवं जदि मु गोटे कथा कहबी कि आपणक उपरे जीवन में बहुत किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी एटा आपण भी जानते आपणक उपरे रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत किसी अच्छी आपणक उपरे जी रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी ता उपरे काम करंतु ठीक अच्छे कहीं आसबेनि आपण को कौन से सिचुएशन बचैया को आपण को निजको ही निज परिस्थिति सुधार को पड़ो निजको ही यही परिस्थिति निजको बाहर करने पड़ो तो आपण ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी तो आपण केमिति को रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं काम करेंगे आपण ऊपर निर्भर करे निज ऊपर डाउट करंतु नहीं तो ये आपन रीडिंग आशा करुँच भल लगी देखा हम नेक्स्ट रीडिंग को ओम नमः शिवाय हर हर महादेव नमस्कार आपन जदि पाइल नंबर 2 टी बाछिथिले एटा आपन रीडिंग मु आपन राशि गुड़िक कही रखुची मिथुन तुला किंबा कुंभ राशि आपनकर हेइथाय पारे किंबा कर्कट मीन बिछा राशि किंबा मेष सिंह धनु राशि ये सब राशि आपनकर हेइथाय पारे बहुत स्ट्रांगली लगुच तो प्रथमे तो आपण मन में जो प्रश्न कि केबे मो परिस्थिति ठीक हम केबे देखो आपणकर फर्स्ट मु कहबी आपण सहित गोटे बहुत भूल जिनस कौन हो आपण लाइफ रे गोटे बहुत भूल जिनस कौन हो ना आपण जीवन किसी गोटे अनएक्सपेक्टेड एंड किंबा किसी गोटे सरी किंबा आपण किसी गोटे निश्चित भाव असुविधा पड़ी ठीक अच्छे जो भी असुविधा आप पड़ी जो परिस्थिति आप पड़ी आपण केबे भाभी नथिले कि आपण जीवन में एत गुड़े असुविधा सडन हम ठीक अच्छे तो आप भाभी नथिले
ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେବା, ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେଉଛି, ବହୁତ ୱାର୍କ ପ୍ରେସର ରହୁଛି, କାମର ବହୁତ ପ୍ରେସର ରହୁଛି, କିଛି ନଥିବ ସଡନ୍ ବହୁତ ୱାର୍କ ପ୍ରେସର, ବହୁତ କାମ ପ୍ରେସର ରହିବ, ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରେସରାଇଜ ରହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଏମିତି ଲାଗୁଛି କି ମାନେ ବହୁତ ସଡନ୍ ବହୁତ କିଛି ୱାର୍କ ପ୍ରେସରରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେସର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଛି, ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ବା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ, ଏଇସବୁ କାମକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେଥିପାଇଁ ଲାଗୁଛି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେଥିପାଇଁ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେଉଛି କି ଆପଣ କାହାଠୁ ପଇସା ଆଣିଥିଲେ, କି ଆପଣ କାହାଠୁ କିଛି ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ ନେଇଥିଲେ, ସେଇ ଜିନିଷ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ହେଉନି, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଏମିତି କିଛି ରହୁଛି। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ହେଉନି, ଆପଣ ସେଠି ବି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଚାଲି ଆସୁଛି, ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋତେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲାଗୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ସମୟ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଦେବାର ଥିଲା, ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଧୋକା ଦେବାର ଥିଲା, ବା ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାର ଥିଲା, ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେ ସମୟ ପଳେଇଗଲା। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେନସନ୍ ଦେଉଥିଲେ, ତ ସେ ସମୟ ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଆସିକି ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆସିକି ଫର୍ଷ୍ଟ ହିଁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କୁହନ୍ତି ନା କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ନା କ୍ଲୋଜ୍ ହେବାକୁ ଚାହିଁବେ। କାରଣ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ନା କି ସମୟ ଭଲ ଆସିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ପାଖ ଲୋକ ହେଇଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ତ ଏମିତି କୌଣସି ଗୋଟେ ମୋତେ ପରିସ୍ଥିତି, ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି କଥା କହିଥିଲେ, ବା ବହୁତ କିଛି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଥିଲେ, ଟେନସନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ଲୋକମାନେ ପୁରା ପିଓରଲି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଜୀବ ଲାଗିବ କି କେମିତି ଏଇଟା ହେଇପାରୁଛି, ଏ ଲୋକମାନେ କେମିତି ସଡନ୍ ନିଜ ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବାର ଦେଖାଉଛି, ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ନା କି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କର ନା ଅଶ୍ଳୀଳ ଚେହେରା ଦେଖିବେ, କି ଲୋକମାନେ କେତେ ଚାଲାକ ହେଇପାରନ୍ତି। କାଲି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ନଥିଲେ, କାଲି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବାର କଥା କହୁଥିଲେ, ସେ ସଡନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବେ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ କି ଏମାନେ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ, ସଡନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବା ସଡନ୍ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏମାନେ ବୁଲି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ହେଇପାରେ। ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ବିତି ଯାଇଛି, ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେଉଁଟା ମୋଷ୍ଟଲି କଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା କି ମୋତେ ଏଇ ଜିନିଷ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଛି ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆର ଫ୍ୟୁଚର୍ କ'ଣ ହେବ। ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିବେ କି ଭଗବାନ ଯେଉଁଟା ବି କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। କାରଣ ପ୍ରଥମ କଥା କ'ଣ ନା, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ବୁଝିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିଲା, ଟେନସନ୍ ଲାଗିଲା, ଓକେ ବଟ୍ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି, ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବୁଝିବେ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, କେଉଁଠୁ କିଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା, କେଉଁଠୁ କିଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ତ ଯେଉଁଠି ବି ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଇସ୍ୟୁ ଦେଇକି ଆପଣ ଗତି କରୁଥିଲେ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଇକି ଆପଣ ଗତି କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ସେ ଜିନିଷଟା ଆଗକୁ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୁରା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 80-90% ସେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ହେବାର ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଏଇଠି ମୋତେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ତା ସହିତ ଏଠି ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ନା ନିଜେ ନିଜେ ବହୁତ ଓଭର ପ୍ରେସର ନେଇଯାଆନ୍ତି, ବହୁତ ଓଭର ଥିଙ୍କ କରିଦିଅନ୍ତି, ବହୁତ ଭାବି ଦିଅନ୍ତି। ତ କିଛି ବି ଯଦି ସେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଓଭର ଥିଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେସର
କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫର୍ଷ୍ଟ ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେସର ନେବା ଓଭରଥିଙ୍କ କରିବା ବିଲକୁଲ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ ଜିନିଷକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ମୁଁ କହିବି କି ଆଗାମୀ 6ରୁ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି ନା ଆପଣ ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡ ନୋଇକି ଚାଲିଥିଲେ କି ଦେଖାହେବ ଯାହା ଭଗବାନ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ରଖିଥିବେ କରିବି। ଅଲୱେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ଥିଲା, ତାର ଗୋଟେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଭାବିକି ଚାଲିଥିଲେ କି ଭଗବାନ ମୋ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ରଖିଛନ୍ତି କରିବେ, ସେଇଟା ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ହେବାର ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ଯଦି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ପେଡ୍ ରିଡ଼ିଂ ଥାଏ ବଟ୍ 100% ଆପଣଙ୍କର କାମ ପୁରା ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆପଣ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଆମେ କଥା ହେଇପାରିବା, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା। ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ରିଡ଼ିଂ। ଆଶା କରୁଛି ରିଡ଼ିଂଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ରିଡ଼ିଂରେ। ହର ହର ମହାଦେବ।